ہو گیا ریکارڈنگ اسٹارٹ. تو پہلے ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ التراکیب النحویہ یعنی کہ گرامیٹیکل انالیسس. التدریب تبادل السؤال والجواب. آپ سوال جواب کو ایکسچینج کریے مع زميلك with your classmate یا with your colleague كما في المثال جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. المثال مثال کیا بول رہا ہے؟ مثال بول رہا ہے این الغداء لنچ کہاں پہ ہے؟ ویئر از لنچ. غدا بولتے ہیں لنچ کو. ٹھیک ہے اس دوپہر کھین جیسا کھوان جو دوپہر کے ٹائم پہ جو انسان کھانا کھاتا ہے اس کو بولتے ہیں غدا یعنی کہ لنچ LUNCH. الغداء علی المائدہ جو لنچ ہے وہ دسترخوان کے اوپر ہے. مائدہ بولتے ہیں دسترخوان کو. ٹھیک ہے ایسے ہی این الفطور جو فطور ہے جو بریک فاسٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ الفطور علی المائدہ جو فطور بریک فاسٹ ہے وہ کس پہ ہے؟ کتنا آسان بولنا ہے یہ وہ میں اس پہ ہے. مائدہ بولتے ٹیبل کو یا دسترخوان کو ڈائننگ ٹیبل کو جس پہ کھاتے ہیں مطلب کھانے کی جس پہ کھاتے ہیں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل. این العشاء رات کا کھانا کہاں پہ؟ العشاء علی المائدہ. ٹھیک ہے ایسی. این السمک مچھلی کہاں پہ؟ السمک علی المائدہ جو جو مچھلی ہے وہ دسترخوان کے اوپر ہے. ایسی الدجاج علی المائدہ مرغا جو ہے وہ. ایسی الماء علی المائدہ. الفاکہۃ علی المائدہ. القہوۃ علی المائدہ. الحلیب علی المائدہ. میں اسپیڈ بڑھا رہا ہوں آج سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب آپ کو خیال رکھنا ہے اس کا. التدريب الثاني سیکنڈ ایکسرسائز تبادل السؤال والجواب. آپ کریے ایکسچینج سوال جواب کو مع زمیلک اپنے کلیگ کے ساتھ کما فی المثال جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. المثال ماذا تأكل في الغداء تم کیا کھاتے ہو تم کیا کھاؤ گے. ٹھیک ہے کیونکہ تأکلو کا مطلب ہوتا ہے تم کھاتے ہو. آکلو میں کھاتا ہوں. نأکلو ہم کھاتے ہیں. یأکلو وہ کھاتا ہے. تأکلو تم کھاتے ہو یا وہ ایک عورت کھاتی ہے نا. تو ماذا تأکل فی الغداء تم کیا کھاتے ہو لنچ کے اندر. آکل اللحم میں کھاتا ہوں میٹ. آکلو میں کھاتا ہوں اللحم میٹ. یا آکل السمک میں کھاتا ہوں مچھلی. آکل الدجاج میں کھاتا ہوں مرغا. آکل السلطہ میں کھاتا ہوں سیلڈ. آکل الارز میں کھاتا ہوں رائس. آکل الخبز میں کھاتا ہوں نہیں بریڈ یا روٹی بول سکتے ہیں. آکل الفاکہۃ میں کھاتا ہوں فروٹ. فاکہہ کیا ہوتا ہے؟ فروٹ. اب یہ بول رہا ہے الطعام و شراب کھانا اور پینا میں بول رہا ہے. حول آپ چینج کریے کما فی المثال جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. المثال مثال یأکل الطعام وہ کھاتا ہے کھانا. وہ کھاتا ہے کھانا. اگر مجھے بولنا ہوگا کسی کو کھانا مت کھاؤ ہم بولیں گے لا تأکل الطعام. لا تأکل الطعام کھانا مت کھاؤ. میں نے آپ سے کل کہا تھا یہاں پہ لام پہ کیا ہوتی ہے؟ سکون. لام پہ کیا ہوتی ہے؟ سکون. تو دو سکون ہوتی ہے میٹ اس کو بولتے ہیں التقاء الساکنین. پھر کسر آ جاتی ہے زیر آ جاتی ہے ملا کے پڑھنے کے لیے اس کو جوڑنے کے لیے. لا تأکل الطعام تم مت کھاؤ کھانا. ایسے ہی لا تغسل الملابس بس یہاں پہ زیر ڈالنی ہے. لا تغسل اور یہاں پہ تا ڈالنا ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن کو بولیں گے. لا تغسل الملابس تم مت دو کپڑوں کو. لا تکنس الغرفۃ تم مت جھاڑو مارو کمرے کو. ایسے ہی لا تشرب الحلیب تم مت پیو دودھ. لا تطلب السمک تم مت چاہو مچھلی کو. ڈونٹ سیک فش. ڈونٹ سیک کرے بول سکتے ہیں نہیں ہے کیا بولیں گے. ڈونٹ ڈیزائر فش. ڈونٹ وانٹ فش. ڈونٹ سیک فش. لا تقرأ الصحيفة don't read the أخبار. أخبار ما پر أخبار مت پڑھو. لا تقرأ الصحيفة بس یہاں پہ زیر ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. لا تشاهد التلفاز. لا تشاهد التلفاز تم مت دیکھو ٹیلی ویژن. التدريب الرابع فورث exercise تبادل السؤال والجواب. exchange کریے آپ سوال جواب کو مع زميلك with your colleague كما في المثالين جیسے کہ دو مثالوں کے اندر دیا گیا ہے. المثال الأول first example ماذا تطلب من الطعام تم کیا چاہتے ہو کھانے میں سے. یہ بولا جواب میں بعض السمك من فضلك کچھ مچھلیاں پلیز. من فضلك کا مطلب ہوتا ہے PLEASE please. من فضلك. ماذا تطلبين من الطعام what do you want from food. بعض السمك من فضلك کچھ مچھلیاں پلیز. تطلبین کیا کس کے بارے میں کہا؟ عورت کے بارے میں. فور فیمینائن. فیمینائن عورت کے بارے میں بولیں گے ماذا تطلبین what do you want from food. ماذا تطلب تم کیا چاہتے ہو. بعض السلطة کچھ سیلڈ. من فضلك پلیز. ٹھیک ہے. ایسی ماذا تطلبین تم کیا چاہتی ہو من الطعام کھانے سے. بعض السلطة some salad. من فضلك پلیز. ایسے بولنا ہے بعض اللحم من فضلك. بعض اللحم من فضلك اس کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کیا بولا تطلبین وہاں تطلب وہ خود ہی آئے کر رہا ہوں.
بعض الدجاج من فضلك، سم مرغا من فضلك. یہ بھی سم مرغا. بعض الدجاج من فضلك، ایسے کیا بولے گا؟ بعض الأرز من فضلك، بعض الأرز من فضلك. مرد کے کیس میں تطلبو، اور عورت کے کیس میں تطلبین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا وہ انشاءاللہ. الطعام والشراب، کھانا اور پینا. الدرس 41. ملخص التراکیب کا مطلب ہوتا ہے summarized summary of the grammatical analysis. آکل اللحم، میں کھاتا ہوں میٹ کو، میں کھاتا ہوں میٹ. I eat meat. آکل السمک، میں کھاتا ہوں مچھلی. آکل الدجاج، میں کھاتا ہوں مرغا. آکل السلطہ، میں کھاتا ہوں سیلڈ. آکل الأرز، میں کھاتا ہوں کیا؟ رائس. یأکل الطعام، وہ کھاتا ہے کھانا. یشرب الحلیب، وہ پیتا ہے دودھ. یکنس الغرفة، وہ جھاڑو مارتا ہے کمرے کو. یغسل الملابس، وہ دھوتا ہے کپڑوں کو. یشاہد التلفاز، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. این الغداء، لنچ کہاں پہ؟ این الفطور، بریک فاسٹ کہاں ہے؟ این العشاء، ڈنر کہاں پہ؟ این الفاکہہ، فروٹ کہاں پہ؟ این القہوہ، قہوہ کہاں پہ؟ اس کے بعد، اس کے بعد جو یہاں نیچے لکھا ہے وہ ہے لا تأکل الطعام، مت کھاؤ کھانا. لا تأکل الطعام، مت کھاؤ کھانا. لا تشرب الحلیب، مت پیو دودھ. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟ طعام، حلیب، غرفت، ملابس، التفاحہ. اس کو بولتے آبجیکٹ. کیا بولتے؟ آبجیکٹ. آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مفعول بھی، یعنی کہ جس پہ کام ہوتا ہوگا اس کو بولتے ہیں مفعول بھی، جس پر کام ہوتا ہوگا. تو لا تأکل الطعام، کھانا مت کھاؤ. لا تشرب الحلیب، دودھ مت پیو. لا تکنس الغرفہ، کمرے کو صفائی نہ کرو. لا تغسل الملابس، کپڑے مت دو. لا تشاهد التلفاز، تم مت دیکھو ٹیلی ویژن کو. الغداء على المائدة، lunch is on the table. الفطور على المائدة، ٹھیک ہے، بریک فاسٹ. العشاء على المائدة، dinner. الفاكهة على المائدة، fruit. القهوة على المائدة، coffee. ایسی ماذا تأکل، what do you eat فی الفطور، what will you eat، تم کیا کھاؤ گے افطار کے اندر، یا تم کیا کھاتے ہو؟ کھاتے ہو یا کھاؤ گے؟ میں نے کہا نا آپ سے کہ اس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں، پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. مضارع بولتے ہیں اس کو، یا آپ گرامر میں پڑھیں گے سب کچھ. ایسے ہی ماذا تأکل فی الغداء، تم کیا کھاؤ گے لنچ میں، یا تم کیا کھاتے ہو لنچ میں. ماذا تأکل فی العشاء، تم کیا کھاتے ہو یا کھاؤ گے ڈنر کے اندر. ماذا تطلب من الطعام، what do you want from food. ماذا تطلب من الشراب، what do you want from drink. ماذا تطلب من الفاكهة، what do you want from fruit. ماذا تطلب من الأثاث، what do you want from furniture. أثاث. ماذا تطلبين، تم کیا چاہتی ہو الطعام من الطعام، کھانے سے. ماذا تطلبين من الشراب، تم کیا چاہتی ہو پینے سے. ماذا تطلبين من الفاكهة، تم کیا چاہتی ہو میووں سے. ماذا تطلبين من الأثاث، تم کیا چاہتی ہو فرنیچر سے. مسئلہ ہے کہ سمجھا رہا ہے بناوٹ، یہ سمجھا رہا ہے پیٹرنز کیسے، پیٹرنز کو انالائز کرنا سکھا رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. بعض السمك، کچھ فش من فضلك پلیز. بعض الأرز، کچھ بت، بت کیا ہوتا ہے؟ رائس، کچھ رائس من فضلك پلیز. بعض السلطة، کچھ سیلڈ من فضلك پلیز. بعض الشاي، کچھ چائے من فضلك پلیز. بعض القهوة، کچھ کافی من فضلك پلیز. اسی من فضلك ہو گیا آپ کے فضل سے. پلیز کیا ہوتا ہے؟ پلیز، پلیز مطلب ہے کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو پلیز کرتا ہوں. آئی پلیز یو، ہے نا. کوئی انسان ہوتا ہے پیپل پلیزنگ، ان کو خوش کرتا ہے. تو پلیز مطلب ہو گیا جو تم بولو گے میں وہ کروں گا، میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ ریوارڈ دوں گا لیکن تم ایسا کرو میرے لیے. یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتا ہے پلیز، پلیز. تو من فضلک، آپ کے فضل سے، کیونکہ جب کوئی پلیز انسان کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے اسے فضل، وہ بولتا ہے آپ فضل دینا چاہیے، کچھ کچھ دینا چاہیے وہاں سے. اپنی سیلف ریسپیکٹ گرا دیتا ہے اور پلیز بولتا ہے، حالانکہ اس سے گرتی نہیں سیلف ریسپیکٹ، یہ بکواس چیز ہے. حدیث میں آگے وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ، کہ جب بھی ایک بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کر دیتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تواضع اختیار کر دیتا ہے، اللہ اسے رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کر دیتا ہے لوگوں کی نظر میں. یا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو معاف کر دیتا ہوں، غلطی کی وجہ سے غلط کیا، معاف کر دیا تو میں کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ میری عزت میں زیادتی عطا کرے گا. الاصوات فهم المسموع، یعنی کہ سننا وائسز اور انڈرسٹینڈنگ آف وٹ از بینگ ہرڈ. الاول، اولا پہلی، الاصوات وائسز. استمع وعد، آپ غور سے سنیے اور آپ ریپیٹ کریے. قیس، قیس کیا ہوتا ہے؟ قیس کا مطلب ہوتا ہے قیس، قیس بن ملوح،
अब बताइए यार, लैला मजनून कहानी, लैला मजनून, मजनून। फिर मजनून, उसका नाम था कैस बिन मुलव्वह, जितना मुझे याद है। उसकी अशआर भी मुझे याद है, कैस बिन मुलव्वह के अशआर कुछ। अ, तो कैस बिन मुलव्वह जो, तो कैस क्या होता है? कैस एक नाम होता है तो फिर भी कैस क्या है? कैस, इन, काफ ए सीन है, सॉरी कैस नहीं है, कैस है ना। कैस यानी कि काफ या और सीन है यहाँ पे। कैस, कैस का मतलब पता है क्या होता है? कैस का मतलब होता है, जैसे कैस बिन मुलव्वह था, ठीक है, लेजेंडरी लवर ऑफ लैला, ठीक है, या जो कहा उसका मतलब ये भी है, लेकिन लिंग्विस्टिकली इसका जरूर है, वो काफ सीन और या से बन गया, वो काफ या सीन से बन गया कैस। और उसका मतलब है मेजरमेंट, क्या होता है? हाँ कीस होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कास अवल मिक्याल। मेजरमेंट क्या, मेजर मेनुन, ठीक है, मेजरमेंट गजराउंड है क्या, मेनुन, तो दोनों क्या है, मेनुन, मतलब मेजर करना, मेजरमेंट, या कंपैरिजन, ठीक है, या फर्मनेस, या स्ट्रेंथ। अच्छा तर्जुमा होता है मेजरमेंट इन शॉर्ट। अब कासिम क्या होता है? कासिम पता है किसका नाम था? कासिम था नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, के बेटे का नाम था कासिम, ठीक है। कासिम पता है क्या होता है? कासिम बोलते हैं तकसीम करने वाला, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर या डिवाइडर बोलेंगे, या वन हु शेयर्स फेयरली, जो फेयरली शेयर करता है, अगर शेयर किया तो फेयरली शेयर करता है, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना बराबर देता है, इसको बोलते हैं कासिम। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम कासिम बिन मोहम्मद था, ठीक है। तो इसलिए कासिम को बोलते थे अबू कासिम, शायद बोलते थे, कुछ बोलते थे, ऐसे लकम है अबुल कासिम, या अबुल कासिम, अबुल कासिम बिल्कुल। ये तो बुलुग मराम में हदीस है। कलील क्या होता है? कलील होता है कम, कलील कम। बुर्तुकाल क्या होता है? ऑरेंज क्या होता है? एक तो ऑरेंज फ्रूट भी, और ऑरेंज कलर, कलर भी सेम होता है, बुर्तुकाल, बुर्तुकाल इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। बुर्तुकाल का मतलब होता है ऑरेंज फ्रूट, एंड ऑरेंज कलर, यानी कि बुर्तुकाल लौन, लौन बुर्तुकाल, ब्राउन ऑरेंज कलर। ऐसे ही फाकिया है तो बुर्तुकाल, ऑरेंज फ्रूट। ऑरेंज मतलब ऑरेंज का पेक्यूलियर ट्रेट होगा, ऑरेंज कलर मतलब जो है ना, वो थोड़ा अलग निकलता है ना। तो इसी बुनियाद पे ऑरेंज को ऑरेंज ही बोलते होंगे फिर, क्योंकि वो ऑरेंज का, ऑरेंज कलर को ऑरेंज कहा गया क्योंकि वो ऑरेंज के साथ पेक्यूलियर है, खास है ना, बहुत ज़्यादा खास है, पेक्यूलियर है। कहवा क्या होता है? कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी, ठीक है, कहवा जो हम पीते हैं, ठीक है। इस्तमी व आइद, आप गौर से सुनिए और आप रिपीट करिए, काफ देखिए। कदरा, कदरा को इतने मतलब होते हैं, यानी खुदा रहा। कदरा का मतलब होता है जैसे तंगी करना होता है, कुरान में जैसे इसके बारे में आगे भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن। और जब हम इंसान को आजमाते हैं, जब अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है और उसका रिस्क तंग कर देता है, रिस्क तंग कर देता है, तो कदर का मतलब होता है तंग कर देना, ठीक है। फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, उसका जो रिस्क है वो तंग कर देता है। फ़यक़ूल रब्बी अहानन, वो बोलता है मुझे अल्लाह ने जलील कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान से रिस्क कम करता है ताकि वो रिस्क कमाने के लिए कोशिश कर सके, ताकि उसकी रेजिलियंस बिल्ड हो सके, है ना। देखिए अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे, इंसान मत सीखेगा कभी चैलेंजेस फेस करना, नहीं सीख सकता है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डाल देता है कभी हमें परेशानियों में, परेशानी के लिए, फॉर द सेक ऑफ परेशानी नहीं, परेशानी फॉर द सेक ऑफ फिजिकल, फॉर द सेक ऑफ फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। कदरा, या कदरा का मतलब होता है टू मेजर, ठीक है, ठीक है। या कदरा का मतलब होता है वैल्यू, या इंसान चाहिए वाला कदर, ठीक है, वैल्यू जिसे हम बोलते हैं कश्मीरी में भी, या वैल्यू वर्थ, ठीक है। अगर बोले कि लहू कदरुन अजीम, कदरुन अजीम, उसकी बहुत कदर है। लेकिन कदरा जो यहाँ पे आ गया है, उसका मतलब होता है तकदीर करना, या अंदाजा करना, या एस्टिमेट करना, या तंगी करना। इन सब मतलब में क़दर आ जाता है। अगर कदर आएगा, कदर, कदर, कैफ दाल रा, कॉफ नहीं कैफ, तो कदर का मतलब होता है माँ उन कदर, जिसे बोलते हैं माँ उन कदर, होता है टर्बिडिटी जब होती है, टर्बिडिटी ना, वो दिखता ही नहीं अच्छे से, मडीनेस होती है पानी में। आप अगर देखेंगे आपको दिखेगा ही नहीं नीचे पानी में, क्या मतलब सरफेस दिखती नहीं है पानी में, जैसे होता है या कश्मीर में अब वैसे ही पानी सारे बन गए जो लेक वेक सारे, क्या करे। अब फिर भी गाँव में अच्छा अच्छा पानी होता है, साफ साफ। तो या कदर बोलते, का दौरा बोलते किसको?
इम्प्योरिटी को बोलते हैं, इम्परफेक्शन को बोलते हैं कभी कभी, या डिस्ट्रेस को बोलते हैं, सैडनेस को बोलते हैं, इन सब मतलब में आ जाता है डिस्ट्रेस, सैडनेस। देखिए कदहन और कदहन में कितना फर्क होता है। जैसे आपने कुरान में सुना वो आयत, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, वही वाला कदहन है। लेकिन जो कदहन होता है, कदह, कदह बोलते हैं कप को, ठीक है, कदह, कप, शायद सूर्य उसमें आ गया इसके बारे में, शायद। कदह क्या होता है, कप, या ड्रिंकिंग वेसल क्या होता है, ड्रिंकिंग वेसल जिससे हम पीते हैं, कहाँ गया मेरा ड्रिंकिंग वेसल, मैं वो दिखा था, ड्रिंकिंग वेसल कदह, ठीक है। या ठीक है, इतना तो हो गया। अब जो ये होता है क्या, कदहन, कदह, कदह, काफ से कदह होता है कदह, ये कदह, कदह पता क्या होता है, कदह का मतलब होता है टू स्ट्राइव, इन्नका कादिहुन इला रब्बिक, तुम स्ट्राइव करते हो अपने रब की ओर जाने की ओर, फमुलाकी, तुम मुलाकात करते हो अल्लाह से, कदहन फमुलाकी, स्ट्राइव तुम करते हो अच्छे से। तो कदह का मतलब होता है अर्निंग थ्रू हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क करने के बाद अर्न करते हो, अब स्ट्राइव करते हो, तो उसे बोलते हैं कदह, कदहन। अब कालू पता क्या होता है, कालू का मतलब होता है उन सब ने कहा, कालू, दे सेड। और कैलू पता क्या होता है, कैलू, कैलू, कैलू का मतलब होता है الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ना, कैलू क्या वजन, ये मेनना, काला यकीलो बोलते हैं टू मेजर, ठीक है, काला यकीलो का टू मेजर। तो काला का मतलब होता है टू मेजर या टू वेट, ठीक है, टू मेजर लिखिए आप, टू मेजर, कालू दे ऑल मेजर्ड, कालू आ गया ना, जब वाव आ जाता है फेल में, ये आपको समझ में नहीं आ जाएगा ऐसा क्यों होता है, ये ग्रामर पढ़ना है। यहाँ बस गोटा कर रहे हैं, यहाँ पे स्पोकन क्या है, गोटा, जो पढ़ रहे हो याद कर रहे हैं, समझ रहे हो कुछ है ही नहीं। ये जोलॉजी सब्जेक्ट है, जोलॉजी में क्या करना होता है, गोटा करना पड़ता है, पढ़ने में मजा ही नहीं आता है मुझे जोलॉजी। अब पहले मुझे लगा था कि आसान है, पर तो आसान तो है, बस याद करना होता है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत होना चाहिए सोचने की चीज़ें, मुझे मजा आता है सोचने में। अच्छा, कल्लम, कल्लम क्या होता है और कल्लम क्या होता है, ठीक है, कल्लम और कल्लम में कितना फर्क है, हम देखते हैं पहले। इतना मुझे अरबी नहीं आता है, मैं यहाँ से बोलता हूँ। मुझे देखना पड़ता है बीच बीच में। अच्छा हो गया ऐसे इंसान को, वरना खुद के बारे में ये होता है, सोचता है पता नहीं क्या बन गया इंसान। अच्छा, कल्लम का मतलब होता है, मुझे पता होती है लेकिन मैं फिर ही बोलता हूँ कि अगर मैं गलत बोलूंगा उससे अच्छा हो गया मैं देख के बोलूंगा। कल्लम का मतलब होता है टू ट्रिम, जैसे हदीस में आ गया है, और तकलीमुल अज़फ़ार, और तकलीमुल अज़फ़ार, तुम ट्रिम करोगे नेल्स को, तकलीम लफ्ज़ आ गया, वो इससे बन गया कल्लमा से। तो कल्लमा का मतलब होता है टू ट्रिम, या टू कट शॉर्ट, कट शॉर्ट करना, या टू क्लिप, क्लिप, ठीक है। ही ट्रिम्ड हिज नेल्स, कल्लम अज़फ़ारहु, अज़फ़ार बोलते नेल्स को, तो कल्लम अज़फ़ारहु, ही ट्रिम्ड हिज नेल्स। अब कल्लम क्या होता है, वो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमन, अल्लाह ने कलाम किया मूसा से, तो कल्लम। अगर हम बोलेंगे तकालीम, तकालीम का मतलब होता है ट्रिम करना, कट ऑफ करना, कट शॉर्ट करना, क्लिप करना। और तकलीम पता क्या होता है, तकलीम कलाम करना, वो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से हकीकी हकीकी कलाम किया। कुल और कुल में तो कितना फर्क होता है, मैंने रब्बा ये, या अल्लाह ये कितना बड़ा फर्क है, आप सोचिए। कुल, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप कह दीजिए कि तुम लाओ दलाइल, तुम लाओ बुरहान, तुम एविडेंस लाओ अगर तुम सच्चे हो, एविडेंस लाओ मान लेंगे। तो इस्लाम पूरा बेस्ड ऑन एविडेंस ही है इस आयत के मुताबिक। तो कुल क्या होता है, कह दीजिए, कुल हुआ अल्लाह अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। और पता है कुल क्या होता है, कुल का मतलब होता है खाओ, ये अकल से बन गया है, अकला कुल, खाओ। जैसे हदीस में आ गया कुल भी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, कुलू अगर वाव आ जाएगा, खाओ और पियो, वशरबू, तो वैसे होता है ये। स्टिल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको इसकी बनावट समझ में नहीं आ जाएगी, वो ग्रामर में पढ़नी है आपको, ठीक है। अलहमदिल्ला, अच्छा हो रहा है ना कि आपको ग्रामर जो है रिकॉर्ड सब कुछ किया है, और जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपको एक बेस बन गई और आप फिर खुद पढ़वाएंगे। लेकिन वल्लाह अज़ीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो देखेंगे वीडियोस, मैं गारंटी देता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आप बहुत आगे जाएंगे अरबी में इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने, अपनी तारीफ पे नहीं करता हूँ, तारीफ करी नहीं चाहिए अपनी, लेकिन जो नोट्स है बहुत अच्छे नोट्स है अलहमदिल्ला। और मैंने कोशिश किया कि जितना मैंने आज से पढ़ा है मैं आसानी से पढ़ा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का अलहमदिल्ला, 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ अरबिक, 3 साल से लगभग। तो मैंने अब सीखा है कैसे ऑर्डर वर्डर होता है, कैसे रहना चाहिए नोट्स का ऑर्डर। तो मैंने बहुत बेसिक से बोला है उसमें, नोट्स में हर एक को समझ आएगा इंशाल्लाह, जो सही से चाहता होगा समझना। अकबरा का मतलब होता है टू कॉज, टू बी बरीड, कहीं से कवर करें। ठीक है, कश्मीरी बोलते हैं ना, कबर,
تو ویسی ٹو کاز ٹو بی بریڈ یا ٹو گیو اے گریو یا ٹو گرانٹ بریل، کسی کو دفن کرنا ان شارٹ. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ then he caused him to die، وہ انسان کو مار دیتا ہے. فاقبرہ and granted him a grave اور caused him to be buried in a grave. ٹھیک ہے، اقبرہ. اور اکبر کیا ہوتا ہے؟ اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا. اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. اکبر سپر لیڈ اور ڈگری اس کو بولتے ہیں اسم تفضیل. یہ نوٹس میں لکھا ہے. وہ نوٹس میں نے آپ سے کیا کہا؟ 95% گرامر. یہ نوٹ جوک آپ خود سوچیے. میں آپ سے بولوں کہ 95% عربک گرامر. اللہ، گرامر کا مسئلہ پھر رہے گا ہی نہیں کوئی ان شاء اللہ. پھر میں آپ کو بولتا ہوں وہ لنک بھی سے آپ ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں عربک میں. آپ ڈپلوما کر سکتے 200 روپے کا، جس میں نے کیا تھا 2 سال سے. مجھے 2 سال ہو گئے، میں نے کتاب پڑھی ساری. یہ ہے ایسی آتی ہے 8 کتابیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پڑھی ہوئی 2 سال میں. رقاب اور رکاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے رقاب، رقاب ٹھیک ہے، اگر قاف سے بولیں گے رقاب. رقاب اور رکاب، یہ کاف ہے اور یہ قاف ہے. قاف ہے، یہ قاف ہے، یہ کاف ہے. ٹھیک ہے، قاف اور کاف. دیکھیں رقاب کا مطلب ہوتا ہے م، رقبہ کا پلورل ہے. رقبہ ہوتا ہے سنگولر اور رقاب ہوتا ہے جمع. اور رقاب کا مطلب ہوتا ہے نیکس. کیا ہوتا ہے؟ NECKS، نیکس. یا رقبہ بولتے ہیں نیک کو، یا رقبہ بولتے ہیں سلیو کو یا سول کو یا پرسن کو. تو رقاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکس یا پرسنس یا سلیوز. اگر فگریٹو میننگ لیں گے، اگر ہم نے فگریٹو میننگ لیا، لٹرل میننگ نہیں لیا، تو رقاب کا مطلب ہے گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا. کیونکہ غلام کو گردن پکڑتے نا، آ جاؤ غلام، جیسے وہ بیڑتا ہے بیچارہ، اس کو ویسے چلاتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ اس کو بولتے ہیں فگریٹو میننگ. اگر آپ لٹرل میننگ لے رہے تو مطلب ہو گیا نیکس. اگر آپ فگریٹو میننگ لے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرسنس یا لائفس یا سلیوس. اس کے بعد اب رکاب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، رکاب کا مطلب ہوتا ہے پیسنجرس. ٹھیک ہے، رکاب. لیکن نہیں 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 نہیں، وہ ہوتا ہے رکاب، یہ رکاب ہے. رکاب کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ اسٹرپ نا، اسٹرپ. ٹھیک ہے، اسٹرپ. اسٹرپ پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اسٹرپ. اسٹرپ نا وہ جہاں پہ مانی گھوڑا چڑھ، یہ مانی سے گھوڑا فار ایگزامپل ہے، اس کا سر ہے، ایسے 4 ٹانگ ہے، 1 2 3 4. اب یہاں پہ گھوڑے پہ چڑھ گیا، یا ہوتا ہے نا اس کو وہ لگا کہ ایسے یہاں پہ ایسے ہوتا ہے یہ، اس میں پیر ڈالتے ہیں پھر. آپ سمجھ رہے؟ اسے پیر ڈالتے ہیں نا، یہاں رکھتے ہیں پیر بند، اس کو بولتے ہیں اسٹرپ ہے نا. اسی کو بولتے ہیں رکاب. کیا بولتے ہیں؟ رکاب. یعنی کہ وہ نا پارٹ آف سیڈل ویئر رائڈر پلیسز ہز فٹ. سیڈل کا وہ پارٹ جہاں پہ رائڈر اپنا فٹ رکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں رکاب. ٹھیک ہے، جیسے اگر بولیں گے ہم وضع قدمہ فی الرکاب، اس نے اپنا پیر رکھا رکاب کے اندر. ہی پٹ ہز فٹ ان دا اسٹرپ. وضع قدمہ، ہی پٹ ہز قدم فی الرکاب. دیکھیے لینگویج سیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے. ایک بات دیکھیے، لینگویج کیا ہوتی ہے؟ الفاظوں کے مجموعے ہوتے ہیں. ورڈ سیکھنے پھر سینٹینس بنانا سیکھ جانا ہے. تو اب کیسے ہوتا ہے سب کچھ؟ ایفرٹ سے. جتنا ایفرٹس دیا اتنا لینگویج سیکھ جاتا ہے انسان. ہاں گرامر ایک اسٹریٹجک وے بولتا ہے، ایک ایک جو روڈ میپ بنا دیتا ہے، ایک راستہ بنا دیتا ہے، کلیئر کرتا ہے آپ کو کیسے پڑھنا ہے. تو گرامر اس لیے امپورٹنٹ ہے. گرامر پڑھنے کے بعد خود محنت کرنی ہوتی ہے، تب جا کے انسان کچھ سیکھ جاتا ہے. ورنہ کتنے سارے گرامر پڑھتے، عربی کچھ نہیں آتا ہے نا. تو کوالٹی اور کوانٹیٹی. اس کے بعد نقیر اور نکیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نون قاف سے پڑھیں گے نقیر، ٹھیک ہے، تو نقیر کا مطلب ہوتا ہے جس سے میرے جو ایک خالو ہے، ماسی، جو میری ماسی کا ہسبینڈ وہ نقیر ہے، نقیر صاحب بولے اس کو. نقیر کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ویری انسگنیفیکنٹ. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. They'll not be wronged in as much as a speck on a date stone. ٹھیک ہے، اسپیک کیا ہوتا ہے؟ اسپیک آن اے ڈیٹ اسٹون. میرے پاس ڈیٹ اسٹون ہے، کھجور کی گٹلی ہے میرے پاس، گٹلی ہے میرے پاس. اس کی جو اسپیک ہے نا، اسپیک، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نقیر. کیا بولتے ہیں؟ نقیر. تو اس یا ٹائنی اسپاٹ کو بولتے ہیں، اسپیک کو بولتے ہیں، ٹائنی اسپاٹ اور اسپیک. اسمال ڈاٹ اور مارک آن دا ڈیٹ اسٹون جو ہوتا ہے نا، وہ نا جو یہ ہوتا ہے چھلکا اس کے نا، خزد آنچون دل. یا مطلب مجھے ایسے بولنا چاہیے، یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اسپیک آن اے ڈیٹ اسٹون. جو ڈیٹ اسٹون ہوتی ہے نا، جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، اس کے بعد جو کور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ نقیر. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کو اتنا ظلم بھی نہیں کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے بیٹر مثال کچھ تھی نہیں.
सबसे इनसिग्निफिकेंट चीज़ के बारे में। और नकीर का मतलब क्या होता है? जो नकीर साहब मेरे जो मासू हैं, उनका नाम यही होगा मुझे लगता है, नकीर। कि मतलब कि नाम होगा इनसिग्निफिकेंट। नकीर का मतलब होता है पता है क्या? ऑब्जेक्शन करने वाला। सोचिए उनका नाम सही नहीं है, नहीं सही नाम नहीं रखा है फिर इसका मतलब। या ऑब्जेक्शन, चलो सही नाम है। नकीर और मुनकर, वो मुनकर का नकीर है। एक मिनट, मुनकर नकीर। और नकीर क्या होता है? नकीर मतलब होता है जो इनकार कर देगा, जो डिसअप्रूवल कर देगा, जो ऑब्जेक्शन लाएगा, जो डिनाइल कर देगा। अगर कुफर के खिलाफ कोई नकीर करे वो अच्छा है ना उस हिसाब से। तो वही मतलब, हम नहीं सकते अच्छा नहीं मतलब इसका। जैसे कुरान में इसके बारे में आ गया, कहाँ पे आ गया नकीर? ढूंढना पड़ेगा अब। और ना मुनकर नकीर दो फरिश्ते होंगे कब्र के अंदर, तो नकीर का मतलब होता है डिनायल, डिसअप्रूवल, ऑब्जेक्शन, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन करता है, ऑब्जेक्शन करता है, डिसअप्रूवल करता है, डिनायल करता है। अब देखिए, तकदीरन और तकदीरन का कितना फर्क होता है। हार्डेस्ट पार्ट जो किताब का है वो मुझे लगता है यही चीज़ें होती है। तकदीरन क्या होता है? तकदीरन, तकदीरन का मतलब सिंपली क्या होता है? तकदीरन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, अप्रिसिएशन या रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट या अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं क्या? तकदीर। जैसे हम बोलेंगे तकदीर, तकदीरन लिलमुवज़्ज़फ़ी, लिलमौक़िफ़, असेसिंग द सिचुएशन। या असेसमेंट इसका मतलब हो सकता है। अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट इसका मतलब होता है। या अगर हम लेंगे तकदीर का मतलब ना, वो तकदीर है, याद रखिए तकदीर है। एस्टिमेट का मतलब होता है, असेसमेंट मतलब होता है उसका, ठीक है। या मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा अकरम तो, आई ऑनर्ड हिम तकदीरन लहू, आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, ना कदर, मुझे कदर इसकी है, उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, इसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, उसकी मेरे पास कदर है, रेस्पेक्ट है, अप्रिसिएशन है। अब ठीक है, अब समझ रहे? तो ये मसला होता है। अरबी में ये होता है ना, अरबी में एक लफ्ज को 50 मतलब हो सकते हैं। मुझे लगता है हार्डेस्ट पार्ट जो अरबी पढ़ने का होता है वो यही होता है कि किस जगह पे कौन सा मतलब करना है चीज को। मैं क्यों बार बार देखता हूँ मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, क्योंकि ये चेंज होता है मतलब। एक बार एक लफ्ज होता है इस्तेमाल बहुत जगहों पे। अब देखिए तकदीर क्या होता है? तकदीर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं थकता नहीं हो रही पढ़ने से, पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल से वाबस्तगी है इससे। इससे मेरा नाम भी रखा गया अरबिक विद शाम। तकदीर का मतलब क्या होता है? तकदीर का मतलब होता है डिस्टरबेंस। क्या होता है? डिस्टरबेंस। तकदीर डिस्टरबेंस या डिसरप्शन, ठीक है। डिसरप्शन या डिस्टरबेंस, या जो है मेकिंग समथिंग टर्बिड, मेकिंग समथिंग मडी, ठीक है, उसको तकदीर का मतलब होता है। तकदीर ना कदर से बन गया है। आप समझ रहे? देखिए यहाँ से ना वो कदर कहाँ था, ये रहा। सेम मतलब किसी किसी को भी मतलब सेम होता है, इन दो को मतलब आप समझ रहे? अच्छा। ओके, इफ्तना क्या है? इफ्तना, यफ्तनी, इफ्तना का मतलब क्या होता है? इफ्तना का मतलब पता है क्या होता है? इफ्तना का मतलब होता है इफ्तना। इफ्तना क्या होता है? एक मिनट। इफ द इफ्तना का मतलब पता क्या होता है? शायद हाँ। इस्तफना, मतलब उसको फितने में डाल दिया गया। ही वॉज टेस्टेड, उसको फितने में डाल दिया गया। इख्तना, अच्छा। या सुबहान अल्लाह, كيف لا أقرأ هذا اللفظ؟ يا الله، मुझे क्या हो गया? इक्तनाई, इक्तनाई, कनाअत के पसंद नहीं बनना। मैं बोल रहा हूँ ये क्यों से लफ्ज नया आ गया? इक्तना क्या होता है? कनाअत पसंद बनना। इक्तना, इक्तना क्या होता है? कनाअत पसंद बनना। कनाअत क्या होता है? ठीक है, इक्तना या इक्तना का मतलब होता है टू अक्वायर। अक्वायर लिखे आप, ACQUIRE, टू अक्वायर, टू ऑब्टेन, टू परचेज, टू कीप, टू पोजेस फॉर वन सेल्फ।
اللہ نہ، خریدنا، رکھنا اپنے پاس، افتنا، اقتنا، ٹھیک ہے، اقتنا. اگر ہم بتائیں گے اقتنا کتابا نادرا، he acquired a rare book. اقتنا کتابا، he acquired a book نادرا، rare book. یا اگر ہم بولیں گے، کیا کیا میں نے مائک کو، ایک منٹ، مجھے خوش کرتے ہیں، میں کھیلتا ہوں ان چیزوں کے ساتھ. اس کے بعد اگر ہم بولیں گے ٹو اکوائر، ٹو اون، ٹو کلیکٹ، ٹو پوزیس، اس مطلب میں ہوتا ہے اقتناع، ہوتا ہے قناعت پسند بنو، قناعت پسند. قناعت پسند کیا ہوتا ہے؟ پیسے اگر بہت سارے بھی ہیں نا، خرچہ بہت سارے پیسے، کچھ رکھو، کچھ بجٹنگ بھی کرو. سوری نہیں، کچھ مطلب یہ بھی رکھو، تھے اتھ پونس، کچھ کچھ پیسے اتھ رکھو. اس کیا ہوتا ہے؟ سنبھال کر رکھو. میں کبھی کشمیری کرتا ہوں، کبھی اردو کرتا ہوں، کبھی عربی کرتا ہوں، کبھی انگلش کرتا ہوں، مکس کرتا ہوں سب کو. اچھا. اچھا، اقتنا کیا ہوتا ہے؟ اقتنا، ٹھیک ہے، اقتنا ہم نے دیکھا. اب اقتنا، اک، کاف، تا، نون، حمزہ. اقتنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اقتنا کا مطلب ہوتا ہے ہی ٹک، ہی ہی ٹک ا کنیا، ٹھیک ہے. اقتنا پہ، اقتنا کا مطلب ہوتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے اس کا مطلب، نکل دیں گے صحیح سے. ہم دیکھیں گے ادھر سے جو وہ ہے نا، وہ بک میں سینڈ کیا پی ڈی ایف، مجھے وہ دوست نے کہا تھا سینڈ، سنان احمد نے، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ دیکھیے وہاں سے یہ سارے میننگس، سر آپ کو نہیں پتا ہوں گے کچھ میننگس، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے وہاں سے انشاءاللہ. اب دیکھوں گا میں بعد میں، ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے میں. اچھا، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے حق، حق مجھے تو یہ حق نہیں ہے، حق مسئلہ نہیں، اس نے تشریح، اس نے یہاں پہ توجہ پیش ڈالی نہیں ہے، اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. کیا کرے، اس کو ڈالنا تھا. حق کا مطلب ہوتا ہے، پتہ ہے نا، ٹروتھ یا ریالٹی یا رائٹ جو ہوگا، جو ڈیو ہوگا، جو رائٹ ہوگا، جو آبلیگیشن ہوگا، جو ڈیوٹی ہوگی، جو سرٹنٹیز کے بارے میں ہوگی، اس کے بارے میں کریکٹنیس ہوگی، حق اس سب مطلب میں آ جاتا ہے. اور حق، حق، ہا اور کاف اگر ہو جائے ہوتا ہوگا، تو حق کا مطلب ہوتا ہے ٹو رب، یا ٹو اسکریچ، ٹو اسکریچ، ٹو رب، یا ٹو اسکریچ، ایس سی آر اے ٹی سی ایچ، ٹو اسکریچ، ٹھیک ہے. حق ٹو اسکریچ. اس کے بعد ربنگ، ٹھیک ہے، اسکریچنگ، ربنگ. برق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برق بولتے ہیں بجلی کو، کس کو؟ لائٹننگ کو بولتے ہیں برق، ٹھیک ہے. برق ہوتا ہے لائٹننگ، وزمل اس کو بولتے ہیں کشمیری. یہ نا فلیشنگ، گلٹرنگ، لائٹننگ نا، لائٹنگ جو آسمان سے لائٹنگ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، دا لائٹننگ آلموسٹ سنیچس اوے دیئر سائٹ. قریب ہے کہ جو لائٹننگ ہے، جو وزمل ہے، جو لائٹننگ ہے، وہ ان کی جو سائٹ ہے وہ باہر نکال دے گی منافقوں کی. اس سے مراد ہے اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، وہ میٹافوریکل سینس، فگریٹو میننگ وہاں پہ لینا ہے اس کا. اب برکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکہ، برقہ تھا یہ، برکہ، برکہ. پتہ ہے برکہ کیا ہوتا ہے؟ برکہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو نیل، اپنے گھٹنوں کے پل گر جانا، ٹو سیٹل ڈاؤن. کیمل کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں ایسے، برک البعیر، کیمل نیلڈ، the camel knelt down، knelt بولتے ہیں شاید، the camel knelt down. برک البعیر، بعیر ہو گیا کیمل، یا جمل بھی کیا ہو گیا کیمل، یا جو ہے ایسے ابل بھی کیا ہو گیا کیمل، ابل کیمل، جمل کیمل، بعیر کیمل. تو برک البعیر، جو کیمل ہے وہ بیٹھ گیا، دا کیمل نیلٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے. یا برکہ مطلب پتہ ہی نا، برکہ کا مطلب ٹو اسٹے فرملی، ٹو ریمین ان پلیس ہوتا ہے. امسا کہ برکت چیز مز، برکت مطلب ہو گیا اس کو، اگر 1000 روپے تھے نا، اس کو وہیں پہ رہ گئے، اس کو اتنا خرچ نہیں ہو گیا. کس کو 1,00,000 روپے، لاکھوں خرچ ہو گیا. کس کو 1000 تھے، خرچ ہو گئے 500، باقی میں برکت آ گئی. برکت کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کیا، ہم ہوتے ہیں بلیسنگ، لیکن اصلی مطلب ہوتا ہے لٹرل میننگ اس کا ٹو اسٹے فرملی، کوئی جگہ فرم رہنا، بھاگنا نہیں ادھر سے، ٹھیک ہے. ٹو ریمین ان پلیس، ٹھیک ہے. لائک واٹر سیٹلنگ، آپ پتہ ہے بارہ کیا بولتے ہیں پول کو نا، پول کو، اس کو نا پونڈ کو، کیونکہ وہاں پانی باہر نہیں نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم بولیں گے برکت المیاہ، دا واٹر سیٹل، برکت المیاہ، ٹھیک ہے، اسے ایک پول بنا دیا. تو برکہ مطلب ہوتا ہے کیا، بلیسنگ یا انکریز یا گڈنس. لیکن اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے بیکاز بلیسنگز آر لائک واٹر دیٹ سیٹلز اینڈ اسٹیز. اگر سیٹل ہو گیا تو اسٹے ہو جائے گا.
اگر بھاگ گیا تو واپس نہیں آ جائے گا. برکہ. اس انڈرسٹینڈنگ میں سمجھنا ہے اس کو، برکت کو. اب سلقہ کیا ہوتا ہے؟ سلقہ. سلقہ شاید بولتے ہیں بیض المسلوق، فرائیڈ ایگ. تو سلقہ کا مطلب ہوتا ہے، سوری، بوائل، بوائل کرنا. ٹو بوائل. سلقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بوائل. کیا ہوتا ہے؟ ٹو بوائل. سلقہ، ٹو بوائل. اور سلک مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی راستہ اپنانا. جیسے حدیث میں آ گیا، من سلک طریقا، جس نے راستہ اپنایا، یلتمس فیہ علما، جس پر اس نے علم کا التماس کیا، علم کو چاہا، سہل اللہ لہ بھی طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے تھے، جو علم کے راستے میں اپنے آپ کو چل دیتا ہے. تو سلکہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو اے پاتھ. ٹو فالو اے پاتھ، کوئی پاتھ فالو کرنا. ٹو میک انٹر، ٹو گو تھرو، ٹو کنڈکٹ، ٹو بہیو ان سرٹن وے، ان سب مطلب میں آ جاتا ہے. ان شارٹ ٹو گو تھرو، ٹو فالو اے پاتھ، سلکہ. اور مشرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشرق مطلب ہوتا ہے جو چمکتا ہوگا. ٹھیک ہے. مشرق. مشرق قاف سے اگر بولیں گے، ٹھیک ہے. مشرق. تو مشرق نہیں بولنا چاہیے، مشرق بولنا چاہیے، شرک کرتا ہوا، مشرق شرک کرنے والا. مشرق کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف سن رائز. کیا ہوتا ہے؟ نہ شرقی جانب بولتے ہیں، آفتاب کی شرقی جانب. پلیس آف سن رائز اس کو بولتے ہیں مشرق. ٹھیک ہے. when the sun rises, sometimes used metaphorically for light, brightness and beginnings. میں نے سے کہا نا لائٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیے فلقہ اور فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلقہ جیسے بولتے ہیں یا فالق الاسباح، اے صبح پھوڑنے والے. یا ہم بولتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، ہم پناہ مانگتے ہیں اس اللہ کی جو رب ہے. فلق کا فلق بولتے ہیں صبح کے موقع پہ وہ پھٹ جاتی ہے صبح کے حساب سے. تو فلق کا مطلب ہوتا ہے سپلٹنگ، کلیونگ، بریکنگ اوپن. ٹھیک ہے. ڈے بریک ہونا، ڈان ہونا، کریشن بھی ہو کا مطلب بھی اس میں آ جاتا ہے. اور فلک مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلک اگر کاف سے بولیں گے تو فلک کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ٹو موو اراؤنڈ. وکل فی فلک یسبحون.